bukas guys may cabin check. Kaya ngayon prepare natin itong cabin natin para kahit wala tayo bukas pasukin man nila at least malinis na. Iparang ko kada kayo kabsat may isa kadagiti skill ko ito aglampaso kastoyak nagdalos ka kabsat mild soap nuwin kin mabalin shampoo ti usarem tapos di kasta an nga madadal da wax dito sa hig kuskus map mo lang na laing map no usaran tayo gamit ti na tapang nga chemical kabsat ay kit agbakbak aji wax di flooring tayo ay kanayon tayo agsukat ti wax basta lang tatno na siling latta yan dan tapos kalpasan na inutom nga kadandagi di burot-burot iti sabon kabsat tapnohan nga agmilat-milat ay sahig hot water ti ususarat na kakabsat nga mangikat kada iki burot-burot na arrangement ikan punas-punas ang gabasit kundit aging gana nga ay kasi katunda kita sampayan tapno madida makita na bigat okay nalpasin. Thank you kakabsat gagayem.